Bismillahirrahmanirrahim. Fanada munadin angkot amdaita faridati wa waqaf. Fana bismillahirrahmanirrahim. Fanada maka undang-undang sapa munadin wong kang undang. Ketika Nabi Panjang Muhammad yang balik mandi Mustaqim Nabi Musa balik mandi Mustaqim dari keringan mandi dari kanjeng Nabi jauh tahu itu pasrah 5 waktu per hari dan undang-undang panada maka undang-undang sapa munadin undang rupane undangane angkot amdai tegese yen tegese teman-teman lurusakan isu faridati ing kewajiban isu wa qaftu lan ringanaken isu wa qaftu lan ringanaken sapa sunan ibadi saking kaula isu ana undang-undang qad abdaitu faridati wa qaftu an ibadi teman-teman senurusakan isu faridati ing kewajiban isu wa qaftu lan ringanaken isu an ibadi saking faqala maka ucap lahu mari kanjeng Nabi sapa Musa Nabi Musa ihbit segala bulan. Faqala maka ucap lahu mari kanjeng Nabi sapa Musa Nabi Musa ihbit buduna sampeyan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim asma Allah. Wa lam yamuran ora liwat sapa kanjeng Nabi alam bala ing atase golongan malaikat malaikat. Wa lam yamuran ora liwat sapa kanjeng Nabi alam bala ing atase golongan minal malaikat saya malaikat illa qalu kecuali ucap sapa malaikat alaika bil hijama ucap alaika bil hijama alaika atas bil hijama diklawan candu
Wa fi riwayat mur perintah sira umat ka umat sira wa fi riwayat murli wa tasira mur perintah sira umat ka iku mate sampean bil hijamati kelawan canduk. Terus summan hadara makale mundur sapa kanjeng turun. Summan hadara makale turun sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka takon sapa kanjeng Nabi li Jibril maring Jibril, "Mali lam ati ala sama illa rahmun." Ma apa? Li iku desun lam ati warna kadisun ala sama ini ahli laki lan ala sama. Lam ati orang kadisun ala sama ing ahli ing penduduk langit illa rahmu kecuali ngormati kecuali mengucapkan selamat. Illa kecuali selamat menghormati sapa si ahli sama bi kadisun. Wa dhahaku lan mesem sapa si ahli sama lan temu sapa sama li maring isun. Kabeh pendulang kalimat pada marhaban pada empat ucap selamat bari kumuyuk. Wa rawahidin sepatune siji. Kabeh para ahli langit pada seneng kabar kita lihat pada selamat Muhammad selamat pada ucapan selamat kabeh dan para kumuyuk. Wa rawahidin kecuali sekali siji. Salam tu mengucapkan salam sunalai atas sebab ini pertama menjawab sapa wa adalah saling atas asal. Terus salam tu salam sapa sunalai atas sebab ini sapa pun kudigelem maca kuligelem kumui dewe. Salam tu salam sunalai atas sebab ini pertama menjawab sapa ini alai atas isun assalamu salam. Wa rahabana hormat mengucapkan selamat dan ucapan selamat sebuah hadin dikran isun wa ja'alan doa sapa wahidin wa ja'alan doa sapa wahidin limaring isun walam yadhaqan ora kumuyu sapa wahidin limaring isun Jibril jadi kan minta kepada Jibril sampaikan kabeh penduduk langit ketika lewat kepada selamat bari kumuyu hari kan siji dhewe kami di gemuyu dewe apa mengucapkan selamat yang doa kebagusan tapi di gemuyu tak salam jawab salam orang gemuyu dewe apa faqala maka jawab sapa malaikat Jibril faqala maka jawab malaikat Jibril dalika utai mungkon wahidun iku malikun malaikat mani khazinun nari kang jaga neraka jawab malaikat Jibril kan sing siji mau ka malaikat Malik sebagai penjaga pintu neraka. Dari orang Yudhya rambut baik asalnya jaga neraka. Malikun iku malaikat Malik khazinun nari kang jaga neraka walam yadhaq lan ora gemuyu ora tau gemuyu sapa malaikat Malik mundu khuliqa kawit mangsa didadekaken sapa malaikat Malik sehingga didadakan orang tahu gemuyu walau dhahaka lamun gemuyu sapa Malik walau dhahaka lamun gemuyu sapa Malik li ahadin baris suci la dhahaka maka ya paling gemuyu sapa Malik langka maring sampean lamun ya gemuyu paling gemuyu sampean ka hamat kan malaikat Malik kang jaga neraka sing kawit murid didadakan Gusti Allah Ta'ala iya durung ngalami gemuyu ternyata lah gemuyu gak paling umum sampean baik kok paling ganti sampean Muhammad ni saya tidak menang dia hadir para sahabat atau hikam maka tiga muyu semua adalah kamar walamma nazala maka nalika turun sapa kanjeng Nabi walamma nazala maka nalika temurun sapa Nabi la sama dunya mari langit dunya ila sama dunya mari dunya naloro ningali sapa Nabi ila asfala mari sora musai Nabi fa idzan maka tiba-tiba wa Nabi kubiro jin lawan kumpulan kelawan kumpul dan kukus waspada suara kumpulan wa dan kukus waspada suara kan jadi bilang pun malah kumpulan kukus ngabaki la suara gemuruh tadi faqala maka takon sapa kanjeng Nabi faqala maka takon kanjeng utai api ko hati ya Jibril
Kiki apa kiki? Putus apa teman suara gemur apa? Faqala maka takon sapa kanjeng Nabi ma iku apa hada utawi iki ya Jibril. Qala jawab sapa Jibril, hadhihi syayatin yahumuna ala uyuni bani Adam. Qala jawab sapa Jibril, hadhihi utawi iki gemur iku syayatin syaitan. Utai kukus-kukus yang apa iku syayatin setan-setan. Yahumuna kang ngali-ngali sapa setan. Ngali-ngali apa ala uyunin nasi ing atase ala uyuni bani Adam. Yahumuna kang ngali-ngali sapa setan ala uyunin bani Adam ing atase pira-pira matane bani Adam. Nutupi mata-mata itu supaya bisa tenang. La yatafakkaruna ora pada berpikir sapa si bani Adam fi malakuti samawati ing dalam keraton langit. La yatafakkaruna ora pada mikir-mikir sapa si bani Adam fi malakuti samawati ing dalam pira-pira keraton langit wal ardh bumi. Walau nadzalika lamun ta ora ditutupi ning setan dialing-aling. Walau lamun ora yahumuna lamun ora ditutupi la ra'au maka yaktine weruh sapa si bani Adam. Walau ladzalika lamun ta ora ana ditutupi la ra'au maka yaktine ningali sapa si bani Adam al ajaiba ing pira-pira ajaiban. Jadi lamun ora ditutupi kebun kebaga setan wong bisa gelang munjuk keajaiban malakut samawat arkat kantor, tapi ditutupi setan karena supaya jangan mikir-mikir orang mikir kagum orang malah pada ibadah sudah mantap hampir setan akan muda. La ra'au maka yang telingali mudanya para aulia, para anbiya, kang bersih-bersih, kang ahli ibadah, ya bisa dengan ajaban bisa dengan para kawan lewat ilmu mukasyafah yang kebuka kantor. Bagi kita kaum dosa tertutup. Semua rakiba maka dilunggang sapa Kanjeng Nabi wis mudhun tekang langit dunya. Wis langit mundur, wis kali kewajiban salat 5 waktu. Kanjeng Nabi mulai mudhun dunya mudhun pemakaman. Semua rakiba maka nunggang sapa Kanjeng Nabi pun soripan hale mangkat hale budalan. Paman romang kaliwat sapa Kanjeng Nabi biirin kelawan kontan-kontan rombongan pedagang kontan-kontan. Paman romang kaliwat sapa Kanjeng Nabi biirin kelawan kontan-kontan li Quraisyin kadewa Quraisy. Ketemu perlu anak saklopo kontan duduk sarombongan dagang rombongan Quraisy sing Mekah kan mesna maka dagang kau balik. Fama romang kaliwat sapa Nabi biirin katam tonton konten likur dimakan dalam tempat kada makan bakal tempat iki tempat yen perlu anak sarombong wa fi halan iku dalam mata jamal utai kota maka jamal biasa dibahasakan nama kota wadon jamalun kota lanang bahir kakak ibil kota lanang kota ibil. Tapi ketika dikhususkan dispesifikkan bakasan kota lanang bahir kota wadon jamal. Pihak iku ing dalam kota wa pihalan iku ing dalam kontan jamal utai kota. Alika kata saya jamal hororotan utawi belang loro. Anak kota di belang loro. Hororotu siji belang sauda ukang ireng. Wa hororotu belang baydo ukang putih. Anak kota ala sarombongan. Sarombongan anak kota wadune kota kebetulan anak belang ireng para belang putih. Fala mahada barang dari yang lempengi
barang semangat pengisop nabi al-airo ing ontan-ontan mau diwati nafarat mangkadu mangkap layu sopo si ontan wastadar lan mitr-mitr pada bongbong wasralan lan apa bunda otak jadi seorang semaput apa dalikal bainu onta wangka seran lan bubar dan pada bubar wangka seran bubar apa si onta kanjeng Nabi. Ini maksudnya ambil pada ketika di akhir kanjeng Nabi ditakoni di gonggong Quraisy, dia beli Muhammad tasning Masjid Aqsa Baitul Maqdis jaman sampai tadi ditakoni kau jas anak ibli ya anak apa ya tempat kami diperlihatkan. Dari gambaran liwat manik sopo kanjeng Nabi biirin katul ontan-ontan wa marulan liwat sapa kanjeng Nabi biir lawan ontan-ontan qabdul kang pada kelangan qabdul kang pada kelangan sapa si kaum ba'iron ing ba'ir ontan lahum kada si ba'ir ketemuan ontan-ontan kang kebetulan saumuan kudu kelangan ontan iku budal menti jauh kamu pulang menjingir sopo banu fulan Masalah maka uduk salam sopo kanjeng Ali dengan sedonotan. Kanjeng uduk salam assalamualaikum bari mangkat atuh. Masalah maka uduk salam sopo kanjeng Nabi alaihi ing atase ontan-ontan. Faqala maka ngucap sobadu sebagian ontan-ontan hada soto Muhammadin. Ana segera ana sebagian irin mau kang ngerti kayak seorang Muhammad. Ketika dia tidak assalamualaikum, lalu jarak sebagian kami di grup rombongan nonton masih kenal suara kanjeng Nabi, kasuan Muhammad. Tapi usah lewatan, assalamualaikum, waalaikumsalam, kasuan Muhammad. Waqala maka mengucap sobadu sebagiannya kontan-kontan hada iki suara iku suatu Muhammad ini suara ini. Summa ata ma meletakkan sapa kanjeng Nabi ila ashabi maring sahabat kanjeng Nabi kubala subhasa dari subuh di Makkah ani Mekah. Loh. Kanjeng Nabi asing ngomong armon sa'a asing nak sa'a asing situ sa'a. Perjalanan kanjeng Nabi itu ora alailah lailatan. Rahasianya kenapa Al-Qur'an ini subhanalladzi asra bi 'abdihi al-lailata tapi subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Tadi ku karena perjalanan kalau sampeyan ari al-laila ku sing suruh srengenge sampai tekan motone fajar iku ara al-lail satu malam. Tapi kanjeng Nabi Isra lailatan. Lailatan itu hanya sebagian malam. Kemudian ulama anak arba'atus sya'a anak kang sitatus sya'a. Anak yang perjalanan besok kalau kita Mekah, Baitul Maqdis, Sidratul Muntaha, balik Mekah balik hanya 4 jam, anak ini hanya 6 jam. Lailatan. Kenapa? Ayatnya lailatan. Memang ayat Quran itu dibati-bati. Setiap satu kalimat pasti ada rahasia tertentu. Subhanalladzi, kenapa Pak subhana? Kenapa beli subhanallah beli tapi subhanalladzi. Anak rahasia masing-masing anak nuktah jadi orang ngaji balawa anak nuktah ku ya rahasia. Dari bahasa kita ada rahasia anak-anak tujuan. Ada tujuan tertentu kenapa pakai isim mausul? Alladzi tidak Allah, ingat langsung Allah baik. Kenapa bi abdihi tidak bi rasul? Itu anak tujuan masing-masing namun diocek kalau ya buatan berarti kayak terbang hamzah ya namun ngocek tidak dari segi balawa kecuali amal yang ini buatan paham mari golongan hamzah ya berarti buyang apa diterangkan masih maksud dikas maksud pribadi kas kenapa ada lebih penakil apa yang yang penting yakin bahwa Al-Quran itu mujizat yang paling gede dan setiap kalimat per kalimat kata per kata di bawah Al-Quran pasti ada tujuan masing-masing. Dibati-bati dijelaskan ditulis pasti ada tujuan ada rahasia. Loh semua atama walitaka sabokan Nabi la sahabi maring sahabat Nabi kubra subi dengan terus
bima kata pakakani nabi sadri subuh wis tekan makamane wis lagi ni khilis ilman falam asbaha ma'alina suka-suka sapa nabi falam asbaha ma'alina sapa nabi iku qata'a mutus sapa nabi wa arab ngerti sapa nabi iku anna nasdem suka dibuhu ngora masjid nabi Pako ada makalu sapa hasin hal susah esuk tangi suku kahre mikir ngerti lamun dikandang akan menusa ini menengoni pasti wong masih percaya tak beli pada buakan diurut karena kandang mung 6 jam atau 4 jam kalau sawung jam singkat madilah haram tekan Baitul Maqdis tekan langit pitu jimusa subuh tahun tawani jadi kajian bimbing Fako ada makalu sebab ada hasinan hal susah kenapa susah nu ngandak akan pribe bisa diterima beli paling pada bohong karena perjalanan sono aduwe kita bungsa pirang jam iku dilalai lagi kanjeng Nabi menang bedono harapan anak lama di anak akan gimana percaya ini pada wong beli famar roma kalibat pikiran kanjeng Nabi sofatullah musuh Allah Abu Jahal mana Abu Jahal tidak ada sedemul pertama Abu Jahal singgung dipercaya kanjeng Nabi pengen mati di bawah kanjeng Nabi famar roma kalibat pikiran sofatullah musuh Allah Abu Jahal mana Abu Jahal tidak ada sing kamar ngono kang pertama Abu Jahal punya Abu kang kepengen mati di bawah kan tri wajah maka teka sapa Abu Jahal hatta jalan sehingga lugu sapa Abu Jahal ilahi maring kanjeng Nabi dodok ing dengan kanjeng Nabi Abu Jahal hatta jalan sehingga dodok sapa Abu Jahal ilahi maring kanjeng Nabi faqala maka ngucap sapa Abu Jahal faqala maka takon lau maring sapa Abu Jahal maring kanjeng Nabi faqala maka takon sapa si Abu Jahal lau maring kanjeng Nabi kal mustasi iki wong kang guyu tekaya ya guyu hal kana min syai'in indena hal kana apakah ana min syai'in suci ana apa ida Muhammad menang berjalan dengan sistem dodok dewi akan tapi takon radakan ngecek radakan menghingga guyu lah nang hampir apa hal kana ana sabu ma'alumi syai'in dari qala jawab sabu kanjeng Nabi na'am iya kami iya anak suatu qala ngucap sabu Jahal ma huwa apa hukum sesuatu apa kang tidak pasti dipikir qala jawab sabu si Abu Jahal ma apa huwa utawi syai'un qala jawab kanjeng Nabi usriya bi alainata usriya di iswakan bi sapa bi ingsun alainata mubengi kita hidup iswakan dilungaaken qala jawab sapa kanjeng Nabi usriya di iswakan sapa bi lawan isin alainata mubengi qala ngucap sapa Abu Jahal ila aina mari pun dilungaaken bari-barikan ku Abu Jahal takon qala takon sapa si Abu Jahal ila aina mari penti disurahkan ero bengi qala jawab sapa kanjeng Nabi ila Baitul Maqdis mari Baitul Maqdis qala Baitul Maqdis atu ero qala jawab sapa kanjeng Nabi Baitul Maqdis mari Baitul Maqdis kita perintah disurahkan bengi tekan Baitul Maqdis Palestina qala takon sapa si Abu Jahal qala takon Jahal sumas bahta subuh sira bina dorena ing dalam arep kita tadi subuh setakan arep kita li sumas bahta mapal dadi sira subuh sira bina dorena ing dalam antara arep kita qala takon na'am jadi Abu Jahal esosodri di isroakan tekan Baitul Maqdis kutolikin kisna tekan arep kita tekan harapan kita segini tinggi iya palam ya anu kali itu palam ya mangka orang ningali sabu ada jaliku yukan dibuhu bohong jika dibuang masuk jadi
Jahal ing Nabi. Maka pada anak lawan satu lawan khawatir setelah Abu Jahal iku yajhadu ngangasi. Ngangasi bapak sapa Abu Jahal. Abu Jahal ing Nabi hadis indah ing cerita al-hadis ing cerita lamun cerita indah alamun undang lamun tang Abu Jahal komo ing komo Abu Jahal dile Abu Jahal wis tadi kala ngucap sapa si Abu Jahal hadasta qaumaka bima hadastani bihi Qala ara'aita in da'awta qaumaka. Qala ucap sapa Jahal. Ara'aita ata ningali sira in da'awta lamun undang sira qaumaka ing kaum sira. Tahaddasahu atau hadisu ana tahdiritani sira ing kaum. Atau hadis mana tahdiritani sira ing kaum bima sing barang hadastani kang diritani sira ing isu. Sira akan mengundang kaum sira ta pada ditanya kaum apa kasih sira makanya kalau berjalan apa sira lamun sira garapan mengundang kaum sira atau garapan dikandani tentang apa kasih isu atau hadis mana tadi ditanya sira ing kaum bima sai barang hadas tani kang ditas ing isu qala jatuh bina amniya iya akhirnya qala Orang ucap sapa si Abu Jahal ya masyarakat Bani Ka'ab bin Lu'ay golongan Bani Ka'ab bin Lu'ay halumu menia kabeh pangkodor pangakabok ilahi mari nabi opal majalis kumpul kabeh golongan Bani Ka'ab bin Lu'ay kumpul kabeh halumu menia kumpul mana Muhammad akan cerita bohong cerita orang diisrakan orang sabungan Muhammad Maqdis kumpul kumpulan mereka tidak bisa kebak ada mendapal majalis wajah bulan pada teka sapa sing Bani Ka'ab hatta jala sehingga nunggu sapa ilahi mereka tidak Abu Jahal wajah ulang teka sapa si Bani Ka'ab ilaihim aja hatta jala sehingga dodok kabeh ilaihim maring kanjeng Nabi lan Abu Jahal faqala maka ucap sapa Jahal hadis kaum maka bima hadas tani bihi faqala maka ucap sapa Abu Jahal hadis cerita nasira kaum maka kaum sira bima lan barang hadas tani kang cerita isun rub kandang akan iklan rub kandang akan apakah cerita isun tentang Isra Baitul Maqdis ora samawat faqala maka ngandika sapa Rasul kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Abu Jahal ngomong Muhammad bahaya benar-benar cerita apa di kaum ini lecak dalam percaya beli dari kanjeng Nabi Dawud qala Rasulullah sallallahu inni usjabi ala taqul ila aina qalbi qala apa qala maka ngandika sapa Rasul kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam inni satune usriya di Isra kami sapa bi isun ini satune sejarah kanjeng Nabi usriya di Isra kami sapa bi lan sunalala tamu bengi qalu pada takon sapa si Bani Ka'ab ila aina mari bendi qalu pada takon sapa Bani Ka'ab ila aina mari bendi Isra Muhammad qala jawab sapa kanjeng Nabi Baitul Maqdis mari Baitul Maqdis Israel ila Baitul Maqdis kanjeng Nabi ila Baitul Maqdis ila Baitul Maqdis mari Baitul Maqdis qalu pada takon sapa Bani Ka'ab subhasta maqdis suka sila bena gorana di dalam Arab kita to dia suka sampai ini qalu pada takon sapa si Bani Ka'ab asbahta suka sila bena gorana di dalam Arab kita qala jawab sapa Nabi na'am iya akhirnya jarak bingung Bani Ka'ab sila tas disrakan amrul Baitul Maqdis kita setengah ini iya terus
minta. Famin baina. Famin. Terus baru kodok muta. Wadiun kang naro ya do ing tangan iku ana sing atase tangan dasewo pada tangan mutajin ane gawo aneh temen gawo mutajin ana sing atase tangan mutajiban ane gawo kana kagu aneh temen masaya ora sawengi wengi acan perjalanan Kanjeng Nabi sing kawin Baitul Maqdis asigat Masjidil Haram ta Baitul Maqdis wato ju'alun dari kapal mutajiban halaika wato julan aku sebab ma'adun lan sebab anak anggapan dari ke cerita terifaqala maka ngucap sopan Mutim bin Adi kullu amrika utawi saban-saban perkara sira kullu amrika utai saban-saban perkara sira qabla yaumil sadri iku kana ana perkara iku ibat ayat umaman al-fathil hamzah mim amaman sifat sat amaman iku amaman gampang keringan kullu amrika utawi jadaku amin ati kullu amrika utawi perkara sira qabla yaum saat dina iki iku kana perkara iku amaman gampang ringan waru qalika sare ucapan sira alaihi iki dina Muhammad ucapan sira ucapan sira sadru dinakin sika ya biasa-biasa bae waru qalika sare ucapan sira alaihi dina anu tawi isun iku asyhadu anna kadhibun bohong cara mau sadru iki sira omongan biasa-biasa bae tapi sawise iki isun nyaksen bahasa berarti sang bohong anu sira asyhadu nafsi isun iku annaka sawise Muhammad iku kadhibun bohong wa nahnu isun iku nadribu mukul isun iku nadribu mukul isun atau mukul ala aqbadal ibili zaid atau dari syahr aqbadal zaid wal qurad bisa alaiha nahnu aqbadal ibili numpak kontak ila Baitul Maqdis Baitul Maqdis
muslidan halim unjuk syahrul sabulan wa munhalan mudun syahrul sabulan tas amunya kasiran juga sira anak seribu atai tahu nakasrahu ing batu baktis fi lailatin ing dalam sabun dengan telbo sira yo kita wakat makotan munjuke besa bulan mudune sabulan barang sira Muhammad tasamu annaka ataitahu filatin ning dalam sabuk ni or sabuk ngaca tekakene mani wala ta maka demi berhala lata wal uzalan demi berhala uzza bagaimana menyawat maka ata uzamanat wala ta demi berhala lata wal uzalan demi berhala uzza la usaddiquka orang beneran suka ing sirah wis dipercaya Muhammad yung kudu mana saulan menuju saulan rong bulan paling di perjalanan rong bulan sing eta Baitul Maqdis numpak kota barang bolak balik rasa demi berhala lata demi berhala uzza isun dibakal menerangkan ning ucapan sirah tenang Pakola maka tiga sebab bakar yang tambah menang kalau bakar ngomong mengapa kulta kama mengapa menang makulta aja ucap sirah lillahi kamaring anak muslim di sana menang wis menang makulta aja ucap sirah lillahi kamaring anak muslim di sana bisa makulta bisa itu sebesa barang bisa makulta seanak-anak barang kulta kamu ucap sirah lillahi kamaring anak sedesira bisa maklawi sampai barang kulta kamu ucap sirah lillahi kamaring anak sedesira lillahi kamaring anak sedesira Jabal tahun lima sirah wa ing abnahi wa kadam tahulan goro hakan sirah ing ibnahi ana uta isun ing asyhadu naksri isun annaus Muhammad iku shadiqun kang bener lo bakare bismillahirrahmanirrahim sabres bapak isun malam asyhadu jadi bakar ana asyhadu anna shadiqun ana sedikit asyhadu naksisun anna usatul Muhammad iku shadiqun kang pertama kali membenarkan percaya yakin iman bahwa kanjeng Rasul itu sahabat Abu Bakar mulane dijuluki Abu Bakar As-Siddiq karena Abu Bakar itu batur lama kanjeng Nabi baturan kecil kalau kanjeng Nabi usia hanya beda 2 tahun tua kanjeng Nabi sehingga jadi batur kanjeng Nabi dan tidak pernah kanjeng Nabi bohong batur orang sing pertama iman begitu kanjeng Nabi kanjeng Nabi pertama iman ya Abu Bakar awal man amana bihi Abu Bakar dari golongan laki-laki yang pertama kali iman ya Abu Bakar karena apa? Karena Abu Bakar wis baturan sing kawin baturan kan serius ngerti bahwa bila bohong dipercaya segala sehingga apapun enggak bisa mengerti Nabi ya Muhammad yes bener karena jadi Abu Bakar As-Siddiq faqalu wallahu a'lam. Lalu Pak pernah di Nabi tuh? Iya betul. Pada jualan Habib ya. Kau lihat, cuma sih oke. Islam Abdul Muthalib. Sangat pertama Abdul Muthalib. Abbas, Hamzah, mana Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Masih
fahsya'i saking berbuat saking agawe alam wal munkar dan gawe munkar. Wong lanang kang salat diterima ning Gusti Allah di antara wong lanang sing apa? Alhamdulillah. Salat angger berbuat maksiat angger. Salat padahal salat itu tujuannya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu yang mampu menjaga perbuatan keji dan munkar. Tapi salat ya salat, munkar ya munkar. Nyolong ya nyolong, sholat ya sholat, minum ya minum. Anil fahsya'i fahsya wal munkar la yazdadu kamran tambah. Minal sayyi kesalat illa dan angin ba'du. Nukila dan nukal arifil mursi sama mursi. Al amal utai amal iku yang sya'u timbul cukup amal mil abdi sa'i kaulah. Al amalu te amal iku ya sya'u cukup amal min absai kaula ala suratul mati ing atas bentuk burukane hilan anak iku hilan apa atau hilan ing dalam halal wa hurmatun harame dalam amalan haram ya insyaallah amal-amal kan dikerjakan ya amalan haram ya yang keluar dikerjakan ya dalam apakah dimakan hal-hal yang halal akan menimbulkan pekerjaan yang bagus. Kalau dimakan haram, ya timbulnya akan mengerjakan perbuatan haram. Wal maqalatul ishrun tema langkah kaping 20. Qala andika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Daud diberi yang bagi penting ayat labu tegese disupri. Didakhili ka dewa kang manjing bil masjid apa asli kesolid sepuluh kali. Penting bagi wong sing manjing masjid loro, anak masjid jami, Bapak masjid kanggo Jumatan, anak masjid jami. Hari kata dasar masjid di tempat kanggo sunatnya mushola ya bisa juga masjid. Tapi anak masjid jami, masjid kanggo Jumatan, ada masjid jami. Di seyogyanya bagi wong manjing asal sore awal wa utami kan asal iku ayat hadayatan niti sapa memperhatikan sapa ayat hada iku yang memperhatikan niti sapa niti ku apa memperhatikan dengan sesama ayat hada yang memperhatikan sapa wong diteliti Wafairi ing musyak lorne wong awanali atau sendal lorne wong di dalam anak najis tabri ayah paduma tegesen jaga somrasa sopoguma ing namlahi minan najis li ala taqwa supaya orang tuyul penajis bil masjid wa ayat da'alanya tangawiti sopo wong birijling lama sikile wong alim nakang tangan manjing lama sikil tangan wa yabda'alanya tangawiti sapa wong wirid nang sekire wong anu tangan ainda dukhul masjid dinalika manjing masjid wa kullama harasa basan bang syarifin kang mulia di tempat kang mulia pengajian majlis taklim ikut sunnah panci sikil tangan bapak manjing tempat-tempat kang kotor kaya WC kaya kolam panas sikil diwe wa kullama harasa basan saban mangkon syarifin kang mulia wa amalan barang juhilan kang ora diketahui apa hal tinggalna wa ayat jalan kita nyopot sapa wong nang ing sendare si wong ayusro kang kiwi awas kawitane indah usulina likat mapane wong babal pas dalam masjid itu Islam kader derajat nyopot sendal nganggo sendal diatur apa perkara-perkara gede indah usulihi nakatu makane wong babal masjid wa yuhatulan wa yuhatu lan ilangaken sapa wong atau nyopot apa sapa sapa jadi sikile wong iso kampiwe ala doria atau tindakan nempelaken sapa wong aja jadi sikil lorone wong sikile wong lagi ora ing atase jabane sisen ala doria ala doria ing atase jabane si dhuwure si namlul supaya si pamane nyopot sok nang ing sandale wong alim kang temen di mana sikil tangan sendal tetep tengah masjid
numpak dhuwur sendale. Yo. Kalau sikil tangan copot, nabi mancing. Yo. Apa sunah loro? Sunah pertama ketika nyopot barang itu kiwe dikit. Bakasan mancing teman. Harap bakar mancing. Warikin garap mancing. Kin sikil kiwe sikil tangan. Nyopot dikit sikilnya copot. Taruh numpang nih. Dhuwur sendale tumpang. Kalau sempat maning, dia buka di ngambal, mancing, baka metu saya baka metu, kit sendal loro, kit sikil tangan, kiwi ini metu, numpak yang dhuwur sendal dhuwur ya, dari teman mancing dari sendal, mereka mancing dari mana? Sesuai temen, rantau, itu aturan Islam, aturan, jadi dibaduan serudul gua garap mancing. Masalah masing pasti masalah kecil apapun belajar perhatikan. Anggot lambi, tak anggot tangan dingin, nyopot kiwe, ngancing dingin. Sor. Bakal ngancing sor dingin, bakal nyopot dingin. Pun mau beda sunnah kajian Nabi kau tidak punya sunnah. Matajud, sedang modal apa dan teman-teman bagus. Wasa jutekan wa iku ayaku la yatamu ucap sapa wong tidak ada orang nalikane mancing sapa ai aroda tegese ngarepaken sapa tuhu la ing mancing mending masjid a'udzu billahi azim wa bi ajil karim wa sultanil qadim nasyar rajim alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi dawat teman-teman jaga. A'udzu billahi a'udzu jadi pemerasa bismillah inna Allah a'udzubika agung wa bajillah zata Allah karibika mulia wa sultanil keraton Allah qadibika dingin jadi pemerasa syaitan rajim satu syaitan rajim amin al masjid aja mesti godang setan banget ada masjid masih godang setan asalnya mancingin dibaca tuh pada sunnah banget Allahumma sholli ala Muhammadin Allahumma sholli Sholli berrahmat sallallahu ala Muhammad sekali Muhammad wa ala ali Muhammadin wa ala ali Muhammad sekali Muhammad wa sallallahu. Bismillah wa salam bismillah Bismillah wa salam ala Rasulillah wa ala malaikatillah Allah ta'ala abba wa rahmatka innaka antal wahhab Allah berdoa iftah muka Tuhan lana mari kita abba wa rahmatika inna wa rahmat innaka tuhibbul wal wahhab kita akbarina aw yaqulu kita simpan si cedak tempel aw yaqulu ta ucap sapa wong Allah maghfirli dulu bakal ya wa rahmatik bismillah ini tidak pelakan Allah mudolifir muga ngapura lima isun dulu pikro dosa isun wakta dan muga lima isun apa rahmat dan awin rahmat Tuhan supaya yang perlu bismillah ini tidak pelakan apa di masjid tajuk sampai Allah maghfirli dzunubi wa qad ya rahmat bismillah. Jika pertigaan wajar apa disebut dibaca kalau dengan apa dibaca dia apa dibaca Allah maghfirli dzunubi wa qad ya rahmat bismillah dari masjid kalau mau kesendara sana coba kayak apa wasari ketika kami itu salimanya tahu salam sapa ala al-fatihah di masjid wa ayakulanya tahu ucap sapa dalam yakun dari anak dalam dalam yakun dari kana orang anak di dalam masjid ayat masjid Allah musaiki assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin ucap assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin sini masjid bae bakal dengan masjid nabo lupa dengan nodok ya assalamualaikum bakal berapa komen ya assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin manjini kuba dia kepada apa aja kuba kepada anak komai assalamualaikum laka komai dia kan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin ada poso Hamzah di media assalamualaikum tidak bakal buka ayo am di komai dan sama matang orang sakit dia Hamzah salah penting oh ya mesti dah sunah assalamu alayna wa ala sholihin wa rabbi kami bapak tiga yang boleh kita ucap sapa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa la qawmis kami iman wa la yamuru yen
orang liwat sopong beriadir lusoli ing dalam angan wong sholat. Ajang liwati orang sembahyang. Allah yang menyata orang liwat sopong orang liwat sopong beriadir lusoli ing dalam angan sholat. Payah maka haram opal liwat beriadir lusoli ing dalam angan wong sholat. Wasitrotan tutup belan tadi kali wong musolli sholatan kelawan salat sahihatan kang bener fiti qad musolli dalam qad wong salat wa naflas dari sunnah wa ilam yadlam orang musul maru kang liwat oleh kang dalam kang liya la kamu dalam dunia wa ilam yakun lamun wa ilam yajid wa ilam yadlam orang musul wong maru kang liwat Torikon ingdal akhir kalian hasil yang lagi orang pembel asal musuh sholat. Waya juzna kena opal murur liwat kita turun nalikana kesalahan nalikana itu nalikana turut nalikana kesalahan sopu ilahi marim liiko dinahwi korikin nakana nyelamat takkan sepanjang kameram al mutama dikan sekor kamu utama bal nakola bal mungkin soal imam ala imam Jawa sukowa kena liwa ilam yajid dalam orang musuh torikon indana wahadu dekaor itu doi berjemaah amma in kosoro anak orang pernah soal suka sholat bian sholat penyata sholat kagak sampai hafriben sholat itu baju warga di dalam nanti kau malah meter bian sholat penyata sholat soal bima ada tempat yang berbuka di bila mahal berlibat dari kalau waktu kalau butuh kayak kawan tua kotor waktu jadwal tinggal menggama tinggal longrangan besok dalam barisan besok udah mau di dalam barisan karpego waktu jamaah kati kutui lil murka terlibat kalian di dalam sholat disadakan untuk besi kurja pala yang memperharap baik ta'ala dalam wilangan Allah sallallahu senejan bila masuk barisan tinggal barisan masih kosong tinggal kosong tinggal kok ngerasa lemar kita masih murid orang apa juga cicik padahal menutup pengamal kadang-kadang kita salah paham baris tinggal kelompok ulang si gelem aja ngomong aku mungkin mangga aja mangga rebutan dah duluan jelek nutupi itu termasuk pas tabi kalau termasuk duluan yang kebagusan aja tinggal menanggung sih mangga aja mangga sejuk itu maka bagian sega bagian S2 bagian tajik lah 4 buka 10,5 bisa dapat kita menjadi paling saya bahasa bagian ibadah kira-kira jadi duluan itu sih dia dorong pacar uang jauh ya orang kasih gitu itu arahnya nutup maka orang liwat lagi rincangi ketika di arah mana anak masih ada bayangan kita kenang liwatannya karena rambut tujuan isatiha kamu untuk golongan kamu barisan pertama kalau yang mau haram wa ta'ala sudah jadi bilang rasul warisan wasa di suatu kami demi kualaya malayata orang amal sopo di masjid bi amal dunia kan jamin beta taatul dagang sopo di masjid o syada tuku sopo jual beli di masjid pakai di masjid orang dengan masjid ngarpat jual tanah masjid orang apa wa yusalli sudah kalau bayar kurang tidak mengucap sopo indah ruyati dalika nalika ningali mengkon dagang la arbahallah tijarotaka muga-muga orang berarti akan sopo betul tijarotaka ing dagang masira bahkan apa dagangan di masjid ngomong muga-muga orang berarti muga-muga orang baik muga orang berarti karena salah wong di masjid si dagang berarti itu pak masalah la muga-muga wasabit kami itu naik wala yang takkan itu orang ngobrol sopo wong mikala dunya di dalam dunya karena istidolatin kayak mulai ganjangan di masjid kita kehilangan barang desa boy sanu lagi Yusuf apa yang lain mengucapkan indah sampai dalika nalika dan burung korban berita kehilangan la indah Allah muga-muga Gusti Allah balakan berita
kanas didolatin yang ulati ilang-ilangan. Kau santai sunang lapaya perintah ucap sopong. Ida si dari kanan ini perlu mengkon ilang-ilangan la rodda bukan orang balakat dan ilang-ilangan sop kalau gustawa. Ani kan atas ira gua aja hilang. Wata biru teh kapi aja hilang aja kata pulang lah. Wata kapi kuala yang rujai orang namat tu sopong. Boleh jadi orang lugu sopong. Hati usul siga sopong atur orang Sunnah empat masjid tahiyatul masjid. Laku tidak kota tapi dari kalimat yang sudah al-Masjidil Haram walau dengan harfilah tuah wal afdal lima utama ibu antab dari takal seribu tuah sumatan kemudian sudah birokat al-Quran sunat tuah sunat tuah watan untuk masjid ma'an barang-barang wata suatu kambing sani kualaya orang majing sobong masjid illa biwudi kecuali wudu majini masjid kira wudu wa yundaulah tusna keniman kadiwong lam yatika orang lakoni sobong kita adalah tahiyat ayat yang ucap sobong arba mawati dan patah amalan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ketika berlakukan salat tahiyatul masjid maca ping papat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah sebagai penghormatan masjid bakal dimaca tahiyatul masjid dilakoni salat tahiyatul masjid ucap subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah ping pira papat wa nandawi maka tolak orang-orang mampu bidzalika kalau mengucap subhanallah wa hada wa dari hasilam yang hasil sehingga haisulam ya tayassar sekian orang gampang melakukan opal wudu bil masjid qablatul fasli sakurungin dawan suwede bisa wa illa lam orang gampang tegese orang wa illa ada gampang wudune kalau yang orang cukup dengan gampang mengucap kita sekarang pemewo kita bil wudu lawan tinggal wudu mata sini sarta gampang masih wudu kula mun amal wudu ya di surat ini maca kurban itu gampang wudu ya wudu wal asyrid kaping sepuluh iku ya kula itu ngucap sapa wong ida qomana ketangi sapa wong maca subhanaka Allahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta